Okay, bahad na to dire ha sa Sitio Acacia, Barangay Kalubihan, dire sa main campus sa Sitio dire sa Barili. Team nila ni Adji Utol og ni Carlo kontra sa team nila ni Upaw. Mangyaw og ni Munit. 2-0 na mga birds. Servisyo Utol para 3. Nakaburak. Punan pag yun. Dapa. Wala. Grabe glapdos Utol ah. 3-0 na mga words ang ato score. 3-0. O doon natin bakbakan ng tao-tao direro na. Team Kulapo, Jason og ni Elmer kontra sa team la ni Janjan. Raymond og ni Bronson. Mao na atong bakbakang mini-event dire. Under Cons Louie Vlog. Mao na atong promoter. Atong organizer si attorney Jason Caraldi. Mao na ato attorney Jason Caraldi. Ono Tris. Game 1 pa ta. Ini para dos, servisyo Mangyaw. Cardo. Gisaod lang Cardo eh. Ako na kedua na mag-out nangyari doon. Single ayo ihan pero. Servisyo Cardo. Okay ra. Ay. Gilabay mas gawas. Pontos 4-1. 4-1. Servisyo nasad Cardo. Cardo nakalayat. Cardo nasad. Bokot ang maral. Side out. Dili kita kalusot kinay ni. Cardo. Sagang. Ay, kuha pa. Boss Aji. Out ball. 2-4. Ang mga sponsor sa ato ang bakbakan ron dire, mao ning mosunod sila si Bustoni, Konsehal Joshua Ricardel, Konsehal Janjan Anyuber, Attorney Jimco Jason Caralde. Servisyo 3-4 na. Sagang. Kuha pa. Lah. Wagla. 4 iguales na mga birds ang atong score. Ding, napay twist ding. Babaw. Otol. Sagang. Okay, bunal tol. Out ball. Cinco 4 na. Otol nakaburak. Side out. 5-4 lang gyapon. Kini para iguales servisyo. Boss Aji. Carlo. Ay, nakaburak ang kontra. Sagang. Lah, kadiha. Aksyon kalubog. Kuha na. Burak na. Out. Inside. Iguales 5 na. Patay na dito perminti dito bungo. Ha? Sige, istito na ala dito, patay na dito. Ito ganyan gol, ana ako upload patay mo dito. Iguales 5. Servisyo Boss Aji. Mangyaw. Labay na. Size 5. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all namin sa sarap.
Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga nagkatag diha sa Abugon, Cebu nga sangat San Fernando Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco Arno ko no disco mobile. Basta disco Arno ko buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Dos. Amat na salam Boss Baroy. Oh, bola dire sa team nila ni Opaw. Servisyo Opaw. Size 5. Oplok ang tirang Cardo. Size igualis na. Para City. Ay, gimila-mila. Bow. Side out. 6 all. Igualis size mga board sa katuskor ha. Servisyo Otol. Saggang niring mangyaw. Upaw nakatugmod. Lah. Pinahugay na. Burak na sa si Utol. City. Size. Servisyo Utol para 8. Agay. Ilobo man. Short. Side out. Double. Size City para igualis servisyo Mangyaw. Bantay Mangyaw. Mangyaw again. Boss Ajay. Out. Igualis City na. Otso City. Milabaw na dire ko sa kapuntos servisyo. Para 9. Opaw. Sure bulay. Noibi City. Servisyo Mangyaw para Gis. Upaw. Iyay munit. Yakit. Double. City 9 na. City 9 side out. Double. Servisyo Cardo. Bokya 8-9. Servisyo. Hala ni kat. Bunal. Lagi buyukan mayo dito. Saggang. Mangyaw pa imo. Mangyaw again. Munit. Agay kasakit. Ay na. Igualis 9. Last 3. Single. Okay, last 3. Servisyo Cardo Dalisay. Lagi hatag. Ladi ara diri skilin. Urak sa Utol, babag tinaing Mangyaw. Sabit si Cardo. Boss Opaw is in the house. Boss Opaw. Apit lang matridak si Ukaw amigo. My God, baraw ni Tidibir. Hala. Igualis 9, side out. Boss Tidibir. 3 ducks na tato early celebration magka. La, kaniha. Ay! Pau! Easy lang, Pau! Ay, tabang mananabang! Tuarag hiwi na! La! Dinuta! Ay! Wagadoy! Sokol, Pau! Sokol, balag lupig! Igualis 9 na mga words! Cardo! Munit! Lampaso! Parok! Agay tabang! Side!
kilo yung Aji sa. Paksit. Balik na to niya diri. O diri pa wala. Abisag di aras mo mo. Oo. Gikan ka kamang-mangyaw na to. Dito ka balik. Di pa siya kabangon na to eh. Iguales 9, servisyo utol. Pangyaw. Out. Warning, warning, warning. Gis 9. Pangyaw. Pak sakita. Birang utol oh. Birada mayos utol. Munit. Boss Aji. Out. Gis 9 ha, Gis 9. Last 3 din, last 3. Kini para Gis. Out kayo, out ha. Iguales Gis ha, 1 ha. Last to. Para 11, servisyo mangyo. Lo! Utol, abtikang utol. Ay, dara. Di naman nag-ampo, makahilo, tol. Makahilo bulaha, tol. Di na makaon, tol. Gis, Iguales, side out. Double, favor Carlos servisyo. Gani, double siya. Servisyo Cardo. Iyay, drop shot, kuhang utol. Upaw, iyay, gibalikan. Wen, on si Gis. Para daog sa game 1. Pau. Iyay, gi. Wala. Out si Boss Aji. Hana si Pet Aji. Limon laboy. Labay adi. Layas man pirming bulang Aji. Layas. On si Gis. Duha kontra usa. Iyay. Ay, Iguales 11 na. Tagsay bukal. Iguales 11. Tagsay bukal ni Aji na matapon. Sabit. Wah. Kasud. Daog yun dire. Ang team ni Upaw. Mangyaw og ni Munit. Atangin ninyo mga words sa itong game to.